Anyong na po guys. This is part of Anyong. And then, hi. Mangilabot na dyan ba sa buhay na may buhay. Okay, karon guys, as I want to show you, karang luan na lang tamo para makalearn mo o kanang mga language na mo diri sa Malaysia. So, ang ilang pangalan silang language is Bahasa. Bahasa Malayo. So, atua is Bahasa Penas. So, I want you to count sa 1, 2, 3, go. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Layda guys, ilahang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 is 6 and 7, 8, 9, 10. Basta wag kabalog nagkarambol ba siya guys, basta mauna siya way magbuo.